ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुल गुल फूल बनाने। बाप आया है तुम्हें गुल गुल फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। सदा सुख देते रहो, सदा सुख देते रहो। तो कि दायित्व दिल बाबा आज के আমরা সব ফুল আছি, তো ফুল সবাইকে সুখ দেয়, কাউকে দুঃখ দেয় না। তো আজকে সুখের স্বরূপ আত্মা হয়ে থাকতে হবে, সুখে থাকবো, সবাইকে সুখ অনুভব করা। प्रश्न, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। खूब सावधान থাকতে হবে। কোন কথাতে? उत्तर, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर, जबान माने जीभ, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से बिकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं। बुद्धि से बिकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है। कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं। कहाँ तक गुल गुल फूल बने हैं। कहाँ तक गुल गुल फूल बने हैं। तो बाबा बोलছেন কিসের উপরে? অ্যাটেনশন, নিজের জিভের উপর, তাই না? বাবা বলছেন আর কিসের উপরে অ্যাটেনশন? বুদ্ধির উপরে, তাই না? লোকে কি বলবে, লোকের লাজ থাকে না, লোকে কি বলবে, এই ভেবে ভেবে অনেক সময় শ্রীমত পালন করাতে পিছিয়ে পড়ি। বাবা বলছেন লোকে কি ভাববে, ভাবতে হবে না। নতুন রিবাজ, নতুন নিয়ম বাবার বাচ্চাদেরই স্থাপনা হবার আছে। তাই জন্যে বাবার বাচ্চারাও যদি ভাবে যে লোকে কি বলবে, তাহলে ভগবান নতুন রিবাজ কি করে স্থাপনা করবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন লোক লাজ ভুলতে হবে। বাবা বলছেন শুধু যাচাই করো যে আমি কতটা লক্ষ্মীনারায়ণের মতন হয়েছি, কতটা দিব্যগুণ ধারণ করেছি। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं यह हमारे बच्चे आत्माएं हैं। बाबा निजेर आत्मा बच्चागुलोके देखছেন। तुम बच्चों को आत्मा समझ, शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। तो कौन अभिमाने बसे आছি? शरीरेर भाने ना आत्मा ज्योति भाने? কোন ফিলিংসে বসে আছি? 5-6 ফুটের দেহ মনে করে বসে আছি না, জ্যোতি স্বরূপ ছোট্ট জ্যোতির বিন্দু শিব বাবার সন্তান হিসাবে বসে আছে।
शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। সেই শিবলিঙ্গ যার উপরে এত গিয়ে জল ঢালত, সে বলছে আমি এসেছি তোমাদেরকে পড়াতে, আমিও নিরাকার জ্যোতি আর তোমরাও হলো শালিগ্রাম निराकार ज्योति स्वरूप। यहाँ आकर पाठ बजाते हो। शिव बाबा बोलছেন তোমরা এখানে কি করছো, এসে নিজের रोल प्ले करते एसेছো। बाप भी आकर पाठ बजाते हैं, यह भी तुम जानते हो। ड्रामा प्लेन अनुसार बाप हमको आकर गुलगुल बनाते हैं। এখন কি रोल प्ले करते হবে, गुलगुल ফুল হতে হবে, তাই না? ফুল মানা বাবা প্রথমেই বলল সবাইকে সুখ देने वाला, আজকে যেন আমার দ্বারা কেউ দুঃখ না পায়। तो सब अब गुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते। तो কি হতে হবে, গুণবান হতে হবে। অবগুণ থাকলে তো কেউ না কেউ দুঃখ পাবে। सुना अनसुना नहीं करते, कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं, তাই না? সবার দুঃখ দূর করতে হবে বাবা বলেছেন। আবার এটাতে কোনো উল্টো জ্ঞান মাথায় ঢুকাবে না। সবার দুঃখ দূর করব মানে তারও লিমিট আছে, কত দূর পর্যন্ত যাব, তাই না? এরকম না হোক তার দুঃখ দূর করতে করতে ওকে সুখী করতে গিয়ে আমি শ্রীমতের রেখা পার করে গেলাম, তাহলে করতে গেলাম কি আর করলাম কি, তাই না? তো সেটার প্রতিও অ্যাটেনশন, তাই না? শ্রীমতের বাইরে আমাকে কাউকে সুখ দিতে হবে না। बाप तो श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। কি বলল বাবা, যতটা সম্ভব শ্রীমতের মধ্যে থেকে সবার দুঃখ দূর করার চেষ্টা করো। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा, पुरुषार्थ न करने से पद कम हो जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं, बच्चे अपने को घाटा डालें यह बाप नहीं चाहता। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसीलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है, তাই না? শ্রীমতে চললে আমার কি লাভ হবে সেটা একমাত্র আমরাই বুঝেছি, দুনিয়াওয়ালারা বুঝিনি। তাই জন্যে দুনিয়াওয়ালা তো বলবে যে কি কেন খাবে না, কেন যাবে না, কেন করবে না, কেন বলবে না, তাই না? কিন্তু আমরা জানি আমাদের লিমিট কত দূর, তাই না? তো লোকে তো বলবে, কিন্তু বাবা বলছেন বাচ্চাদেরকে নিজের ঘাটার ফায়দা মাথায় রাখতে হবে। श्रीमत पर चलते रहना है। भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं जिस याद से ऊंच पद मिलता है, তাই না? বাবা বলছেন এটাতে হতাশ হবে না যে আমার তো যোগ ঠিকঠাক লাগছে না, আমার তো বুদ্ধি এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো আমি না এদিকের ঠিকঠাক চলছি না ওই দিকের ঠিকঠাক চলছি, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন প্রথমে তো হলচলেরই স্থিতি হবে। কলিযুগের সিঁড়ি, দাপর যুগের সিঁড়ি, তাই না? কলিযুগের 42 জন্ম, দাপর যুগের 21 জন্ম, কম তো না। তো 63 জন্মের সিঁড়ি পার না করা অবধি মনে হলচল থাকবে, যোগ 100% হবে না, কারোরই হবে না। যে সিঁড়ি পার করে মধ্য অবধি পার করে দেবে সে তারপরে গিয়ে তার মনের উপরে স্থিরতা আসবে, তাই না? তার আগে পর্যন্ত হিসাব কিতাবগুলো জ্বালাতন করবেই করবে। তাই জন্যে কখনো ভাববে না যে আমি তো ঠিকঠাক যোগ লাগাতে পারছি না, তো আমি কি ঠিকঠাক শ্রীমতে চলছি? तो कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना है, किंतु पुरुषार्थ करते হবে যাতে আমি চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদে থাকতে পারি, না হতাশ হব না চেষ্টা করা ছাড়াবো, তাই না? দুটোই করতে হবে। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए,
यहाँ तो किसी को भी पता नहीं पड़ता, तुम्हारे संबंधी यह नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो, তাই না? যে সম্বন্ধীরা তোমাকে বাধা দিচ্ছে, বাবা বলছে ওরা জানে না যে এটাতে এদের কি লাভ হবে, তাই না? কেন ওরা করছে, ওরা বোঝে না। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई जानते हैं कोई नहीं जानते हैं, তাই না? স্কুলে গেলে সবাই জানে স্কুলে যেতে হবে, তাই না? পড়া করতে হবে, এই জন্যে ওটাতে কেউ বাধা দেয় না, কেননা ওর লাভ ক্ষতি ওরা বোঝে। কিন্তু এই স্কুলে পড়লে কি লাভ ক্ষতি আছে বা না পড়লে কি ক্ষতি আছে সেটা ওরা বোঝে না, তাই জন্যে ওরা বাধা দেয়। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई और विचित्र पढ़ाने वाला है, তাই না? শাস্ত্রে গল্প আছে না, যখন কৃষ্ণের বাঁশি বাজতো গোপ গোপীরা পাগলের মতন দৌড়াতো, তাই না? ওদেরকে পায়ে বেঁধে রাখতো, তাই না? শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতো, কে কত রকম রুমে আটকে দিত, তাও গোপ গোপীরা দৌড়ে পালাতো, তাই না? তখন একবার ভাবো যে গোপ গোপীরা দৌড়ে পালাচ্ছে, কৃষ্ণের বাঁশির শুনে থাকতে পারছে না, অন্যরা কেন বাধা দিচ্ছে, ওরা কেন দৌড়াচ্ছে না, তাই না? তাহলে কি বাঁশির সুর সবাই শুনছে না? तो बाबा कहते नंबरवार समझते हैं, তো বাবা বলছেন তো সবাই কি আর কৃষ্ণের বাঁশির সুর শুনতে পেত? যদি শুনতে পেত তো সবাই ছুটে ছুটে আসতো, কেউ কেন গোপ গোপীদের বাধা দিতে যেত, তাই না? তার মানে বাঁশির সুর সবাই শুনতে পেত না, যে শুনতে পেত তারই টান হতো। তো বুঝতে পারলেন কোন বাঁশির সুর, কারা গোপ গোপী, কারা সেই হাত পা বাঁধানেওয়ালা, তাই না? কিসের টানে গোপ গোপী দৌড়ায়, সব তো বুঝেছি না। तो नंबरवार समझते हैं, बाप समझाते हैं, भक्ति तो तुमने बहुत की है, তাই না? আমরাই ভক্তি করেছিলাম, বলে না কৃষ্ণের গোপ গোপী তারা ছিল যারা তাদের পূর্বজন্মে তপস্বী ছিল, খুব ভক্তি করেছিল, তাই না? তো সেই ভক্তি করনেওয়ালা, সেই কৃষ্ণের গোপ গোপী মুরলি শুনে দৌড়নেওয়ালা, সেই রোল এখন আমরা প্লে করছি, তাই না? সেই গল্প আমাদেরই यादगार আছে, তাই না? আমরাই সেই গোপ গোপী আছি। सो भी नंबरवार जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर यह ज्ञान भी लेते हैं, अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। বাবা বলছেন এখন ভক্তির রীতিনীতি তোমাদের রোল প্লে শেষ হয়েছে, এখন জ্ঞানী তো আত্মার পার্ট প্লে করতে হবে। आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी, यहाँ तो तुमको सारे बिकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है, बुद्धि से सबका संन्यास करना है, इस बिकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। এই রকম এই বিকারি পতি দুনিয়ার কিছু ভালো লাগে না, না লাগে? লাগে। বাবা বলে না অল্পকালের কোথায় কোথায় সাহা ভরসা জোগাড় করে বসে আছো, তাই না? এক বল এক ভরসা বাবার উপরে হয়েছে না, দুনিয়ার কিছু কিছু ভালো আছে, ওরা আমাকে সুখ দেয়। বাবা বলছেন ওরাও কি করবে, আজকে সুখ দিচ্ছে, তারাও এক সময়ে ধোকা দেনেওয়ালা হবে, তাই না? इस बिकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, তাই না? उल्टो पाल्टा काज करने वाला एकदम ভালো লাগে না, वो अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़े ही होगा जो बच्चों को किसी को तंग करता हुआ पसंद करेगा বা न पढ़ता पसंद करेगा, তাই না? কোনো মা বাবার ভালো লাগবে যে আমার বাচ্চাকে পড়াশোনাতে কেউ ডিস্টার্ব করছে, পড়তে দিচ্ছে না, তাই না? তার মাথা বুদ্ধি ভটকাচ্ছে, কোনো মা বাবার পছন্দ হবে ওই রকম বন্ধু? तो बाबा बोलছেন तुम बच्चे जानते हो वहाँ ऐसे कोई बच्चे होते नहीं, नाम ही है देवी देवता, कितना पवित्र नाम है, अपनी जांच करनी है। हमारे में दैवी गुण है, सहनशील भी बनना होता है, बुद्धि योग की बात है। यह लड़ाई तो बहुत मीठी है, তাই না? আমরা সব যুদ্ধে আছি,
বলে না গীতা জ্ঞান শোনানোর পরে ভগবান কি করলো অর্জুনের সামনে, শঙ্খ বাজালো, এবার তোমার যুদ্ধ শুরু। তো কোর্স করার পরে শঙ্খধ্বনি হলো, এবার আমাদের যুদ্ধ শুরু। কিন্তু বাবা বলছেন এই লড়াই খুব মিষ্টি লড়াই, তাই না, এটাতে কারো কষ্ট হয় না, এটা কল্যাণকারী লড়াই, ভালো লড়াই, আমার নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই। बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं, बाकी हाँ इसमें माया बिघन डालती है। तो कार संगे लड़ाई আগেও সিরিয়ালে দেখেছেন না, কৃষ্ণের কালিয় নাগের সঙ্গে লড়াই, কৃষ্ণের অকাসুর বকাসুরের সঙ্গে লড়াই, তাই না। তো সেই লড়াই এখন আমরা করছি, যা যা লড়াই, পাঁচখানা অসুরের সঙ্গে লড়াই, পাঁচখানা নাগের উপরে বিজয়ী, কৃষ্ণের যা ভাগবতের কথা, সেই মিষ্টি লড়াই এখন আমাদের সঙ্গে প্রত্যেকের সঙ্গে হচ্ছে, তাই না। उनसे संभाल करनी होती है, माया पर विजय तुमको पानी है, তাই না, মায়ার মনসার ফোনগুলোর উপরে তোমাকেই বিজয়ী হতে হবে। तुम जानते हो कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है, তাই না। আগের জন্মে মানে আগের কল্পে হয়েছিল, তবে তো মা দুর্গার মহালয়ার যুদ্ধও দেখানো হচ্ছে, মা কালীর যুদ্ধও দেখানো হচ্ছে, আর রামায়ণ মহাভারত যুদ্ধও দেখানো হচ্ছে, তাই না, ভাগবতও দেখানো হচ্ছে, সব আমাদেরই ইয়াদগার, এই যুদ্ধেরই ইয়াদগার। তো বাবা বলছেন আগের কল্পেও হয়েছিল, তবে ইয়াদগার চলছে, আবার এই কল্পে হচ্ছে, আবার এর ওই यादगार चलবে। तो बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता आया है। तुम जानते हो अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं। कल्प कल्प बाप ऐसे समझाते हैं এই যুদ্ধ হবে, আমরা বিজয়ী হব, তারপরে সত্যতেতা যুগ, দুটো যুগ ধরে একদম সুখের দুনিয়াতে থাকব। यह कोई नई बात नहीं, यह बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुलगुल बने। तो शिव बाबा की चाहे বাচ্চাগুলো কেমন হোক, পুরো ফুল, কোনো কাঁটা না থাকুক ভিতরে। লৌকিক বাপ কি भी दिल होगी ना हमारे बच्चे गुलगुल बने, তাই না, কোনো মা বাবার সামনে ওর বাচ্চার একটু মহিমা করো, এর তো এই গুণটা খুব ভালো, তাই না, সে বাচ্চা না খুশি হবে, মা বাবা কত খুশিতে ফুলে যায়, তাই না। তো আমাদের যখন মহিমা করবে ভক্তগণ, তখন সবচেয়ে বেশি খুশি কে হবে, শিব বাবাই হবে, যে আমার বাচ্চাগুলো তৈরি হয়ে গেছে, আমার কাজ হয়ে গেছে, তাই না। সব দেবী দেবতা তো ভগবানের বাচ্চা। लौकिक बाप की भी दिल होगी ना हमारे बच्चे गुलगुल बने, पारलौकिक बाप तो आते हैं कांटों को फूल बनाने, तो ऐसा बनना चाहिए ना। ছোট্টবেলার থেকে কত উল্টো পাল্টা চলন থাকে, কত চঞ্চলতা করে, আর মা বাবা সারাক্ষণ টকতে থাকে, এটা এইরকম না ওই রকম, ওই রকম না ওই রকম, তাই না, বাচ্চা বিরক্ত হয়ে যায়, কিন্তু মা বাবার চেষ্টা ছাড়ে না যে না খারাপ হতে তো দিতে পারবো না, তাই না। তো এই বাবা কি করে আমাদের খারাপগুলোকে সহ্য করতে পারে, তাই না, সেও আমাদের পিছনে পড়ে থাকে, বলতে থাকি কবে তো শুধরাবে, তাই না। तो पारलौकिक बाप तो आते हैं कांटों को फूल बनाने, तो ऐसा बनना चाहिए ना। मनसा वाचा कर्मना जबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए, তাই না, সবচেয়ে তো ভুলভাল করে কে, যদি জিভের থেকে উল্টো কিছু বলে দেওয়া হয়, তাই না। हर एक कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए, माया बहुत धोखा देने वाली है, তাই না। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, 5 ঘোড়ার রথ, বাবা কালকেই বলছিল না পুরুষার্থী কাকে বলা হবে, যে আত্মা পুরুষ নিজের শরীররূপী রথের সব লাগাম হাতে নিয়ে চলতে পারবে, সেই হলো পুরুষার্থী। उनसे पूरी संभाल रखनी है, बड़ी मंजिल है। आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी है, আর সবচেয়ে বেশি চঞ্চলতা মনকে ডিস্টার্ব কে করে, চোখ, কিছু দেখলো আর সংকল্প চলা শুরু হয়ে গেল, তাই না। उनको एक जन्म में सिविल बनाना है, কোনো ব্যক্তি দেখলো, কোনো বস্তু দেখলো, কোনো সম্পত্তি দেখলো আর ভাবলো আমার ওই রকম চাই, তাই না। তো বাবা বলছেন এবার চোখকে সিভিল বানাও।
जैसे इन लक्ष्मी नारायण की है, यह सर्वगुण संपन्न है ना, वहाँ क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं, रावण ही नहीं, यह कोई नई बात नहीं। तुमने अनेक बार यह पद पाया। बाबा बोलছেন লক্ষ্মী নারায়ণ হবা তোমাদের জন্য বিশাল কোনো ব্যাপার নয়, তোমরা অনেকবার এটা করেছো, আবার হবে। दुनिया को तो बिल्कुल पता नहीं कि यह क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती हैं, तुम्हारी है शुभ आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए, তাই না? ইচ্ছাও ভালো আর খারাপ থাকে, তাই না? তো খারাপ ইচ্ছাগুলোকে পূর্ণ করে মায়া শয়তান, আর ভালো ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করতে কে আসে? ভগবান, তাই না? তো বাচ্চার উপরে আছে, সারা দিন আমি ভালো ইচ্ছা করব তো ভগবানকে আহ্বান করছি, নাকি আমি খারাপ ইচ্ছা করব মায়া শয়তানকে আহ্বান করছি। আমার হাতে যে আমি কাকে আহ্বান করব। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है, तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, তাই না? বাবা বলছেন, বলে না শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করো, তার গোপ গোপীকে জিজ্ঞেস করো অতীন্দ্রিয় সুখ কাকে বলে। তো সেই গোপ গোপী তো আমরা। তো অতীন্দ্রিয় সুখ মানে ইন্দ্রিয় সুখ না, কিছু খেলাম পড়লাম ঘুরলাম দেখলাম শুনলাম, ইন্দ্রিয় সুখ না, মনের সুখে সুখী। কিছু ভালো খেলাম কি খেলাম না, পড়লাম কি পড়লাম না, ঘুরলাম কি ঘুরলাম না, দেখলাম কি দেখলাম না, পেলাম কি পেলাম না, কিন্তু সুখী, সদা সুখী। এটা হচ্ছে অতীন্দ্রিয় সুখ। বাবা বলছেন, শাস্ত্রেও বলে গোপ গোপীকে জিজ্ঞেস করো অতীন্দ্রিয় সুখ কী হয়, তাই না? তো আমরাই তো কৃষ্ণের গোপ গোপী, তাই না? তো কত অতীন্দ্রিয় সুখে থাকা উচিত। ইন্দ্রিয় সুখের পিছাড়ি দৌড়ানো আমাদের কাজ না। तो दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़े होता है। तुम सब बच्चों की एक आश है कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे? सो तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक बाप है, उसकी याद से पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर, नई दुनिया में पावन यह देवी देवता हैं। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। तुम पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसीलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। यह ताकत कहाँ से मिलती है, তাই না? পবিত্রতার কত গুণ। এই এক জন্ম পবিত্রতার ধারণা আমাকে দুটো যুগ ধরে সুখ দেবে, অপার সুখের অধিকারী বানাবে। এই এক জন্মের অল্প সময়ের পবিত্রতা, তাই না? জীবন তো অনেকটা শেষ হয়েই গেছে, অল্প সময়ই তো বাকি। यह ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिमान बाप से। घर में तुम मुख्य 2-4 चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हो। वो समय आएगा कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहाँ आ जा नहीं सकेंगे, তাই না? বাবা বলছেন কতদিন আর ক্লাসে আসতে পারবে? যদি চারিদিকে কর্ফিউ লেগে যায় আর ক্লাসে আসতে পারবে? तुम हो ब्राह्मण सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है। जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है, তাই না? যার বাড়িতে সব বাবার জ্ঞানকে, তাই না, যোগী না হলেও সহযোগী আছে, হয়তো নিজে যোগ করবে না, সহযোগ দেবে, বাড়িতে শান্তি থাকবে। কিন্তু যার বাড়িতে বাবার জ্ঞানে আসার সহযোগী হয় না, তাই না, যোগী তো দূরের কথা, সহযোগীও হয় না, সেখানে আবার অশান্তি শুরু হয়। 2-4 मुख्य चित्र घर में रखे हों। यह त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र भी काफ़ी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण ने ही, वो भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है, इनमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता। चित्र तो रखे हैं, चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें भल तुम सो भी जाओ। अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। বাবা বলছেন সবার বাড়িতে বাবা কামরা থাকা উচিত, সেখানে বাবার মুখ্য মুখ্য চিত্র থাকা উচিত, তাই না? ভলে অন্য কাজেও লাগাতে পারো, দরকার পড়লে ঘুমাতেও পারো, তাই না? कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना,
इसमें तो फिर है समझाने की बातें। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु यह पता नहीं है कि यह है कौन। তাই না, ভগবানের নামেই তো যত পুজো, লক্ষ্মী পুজো, দুর্গা পুজো, কালী পুজো, তাই না, কত পুজো, কত মন্দিরে যাবা, কেন যাবা, ভগবানের কাছে যাচ্ছে, তাই না। बाबा बोलছেন मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते, তাই না, বিসর্জনও দিয়ে দেয়। বড় অদ্ভুত, মাটির প্রতিমার মধ্যে এসে ব্রাহ্মণ একটু ওই নোংরা গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিল, আর মা জাগ্রত হয়ে গেল, আবার গঙ্গা জল মাথার উপরে ঢেলে দিল, মা বিসর্জন হয়ে গেল, তাই না, আবার আগের বছর আসবে। বড় ওয়ান্ডারফুল। তারপরে গিয়ে পায়ে লাথি মেরে মেরে ডুবিয়ে দিল, তাই না। অ্যাকচুয়ালি অ্যাকুরেট ইয়াদগার, তাই না। বছরে একবারই মা আসে, মানে কল্পে একবারই দেবী দেবতা তৈরি হয়, প্রতিমা তৈরি হয়, তারপরে তারা পূজন যোগ্য হয়। প্রথম থেকে হয় না, আগে তো প্রতিমা তৈরি হয়, তারপরে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে, গয়না ধারণ করে, তারপরে সে তৈরি হয়, ভক্তদের অঞ্চলে মনোকামনা পূর্ণ করে, যেই সবাইয়ের মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যায়, আর সেই দেবী শরীরের আর দরকার নেই, এবার সে শরীর বিসর্জিত হয়ে যায়। মানে সব দেবী দেবতা কুলের আত্মারা তৈরি হয়ে গেল, ভক্তদের লাইন পড়ে গেল, অঞ্জলি দিয়ে দিল, মনোকামনা পূর্ণ করে দিল, তারপরে ওদের বিনাশ হয়ে যায়, ভসান হয়ে যায়। কোথায় যায়? জলে যায়। তাই জন্যে জলে ভসান দিতে হয়, তাই না। তারপরে এবার কিছু কিছু ভসান দেখবে জলে দেয় না, কোথায় গাছের গোড়ায়, কোথায় আর কোথায় নিয়ে রেখে দেয়। যে প্রতিমাকে এত পুজো করলো, পরে গিয়ে সে একটা ধূপকাঠিও পায় না, ভূতনি পেতনি মতন লাগে। তারা কারা? তারা তারা যারা লাস্ট পর্যন্ত বাবার হাত ধরে চলে না, যারা মাঝখান থেকে ব্রেক করে চলে যায়, তারাও পূজনীয় হয়, কিন্তু ওদের স্বাভাবিকভাবে ভসান হয় না, তাই না। পরে তার উপরে কুকুরও পিশাব করছে, পাখিও বিট করছে, তাই না, তাদের অধোগতি হয়ে যায়, তাই না। আর যে লাস্ট পর্যন্ত যায়, সবাই মনোকামনা পূর্ণ করে, তার ভসান হয় রীতি অনুযায়ী, তাই না। তো চিন্তা করো, একুরেট ইয়াদগার না। এমনি দেখতে গেলে মনে হবে কি খেলা চলছে, কিন্তু একুরেট ইয়াদগার, তাই না। সব মাগুলো, সব বাবাগুলো জীবিত হয়ে আর মৃত হয়, তাই না। কখন? বছরে একবার, কল্পে একবার, তাই না। तो कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं, তাই না। কত ভালোবাসে প্রতিমার সঙ্গে, ভাবে এটাই ভগবান, তাই না। কিন্তু এইগুলো তো यादगार। बाप बेट बच्चों को कल्प कल्प यह बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं, तुम यह क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम यह क्या करते हो, তাই না। এবার যদি আমরাও পুজো দিই, নিজেরই প্রতিমা পুজো করি, আবার নিজেরই প্রতিমা ভসান দিতে যাই, কেমন লাগবে দেখতে, তাই না। মানে বাবা তো হাসবে না, বাদ বাকি তো দুনিয়াওয়ালা বলবে ভালো কাজ করেছে, তাই না। কখনো কখনো দুনিয়ার জন্যে করতেও হয়, না হলে ডিসসার্ভিস হবে, তাই না। ওই জন্যে বলে বাবাকে ভোগ দিচ্ছি, কিন্তু পুজো তো দুনিয়াকে দেখাতেই হয়, তাই না। সবার বাড়ি লক্ষ্মী পুজো হবে, বাবার বাচ্চাদের বাড়ি যদি লক্ষ্মী পুজো না হয়, তাহলে লোকে সেবা মনে করবে, ভাবে এরা তো লক্ষ্মীকেও মানে না, তাই না। নিজেকে এত বড় মনে করে, কোথায় যায় কে জানে, মাথা বুদ্ধি ঘুরে গেছে, লক্ষ্মী পুজোও করে না, তাই না। তো সেটাও ঠিক না। এই জন্যে কখনো কখনো সেবা অর্থে
এগুলোও করতে হয়, কিন্তু ভোগ দেব কাকে? শিব বাবাকে ভোগ দেব। বাকি বাহ্যিক বাইরে যা আলপনা দিলে যাই করলে সেটা আলাদা, তাই না? तो इनको कहते ही हैं विषय बैतरणी नदी। ऐसे नहीं वहाँ कोई खीर का सागर है, परंतु हर चीज वहाँ ढेर होती है, তাই না? কিন্তু এটাও ওয়ান্ডারফুল না, যতবার লক্ষ্মী পুজো করে আবার অলক্ষ্মীকে কি করে? বাড়ি থেকে বিদায় করে। মানে সেই লক্ষ্মী ঠাকুরটা 1 বছর থাকতে থাকতে নোংরা হয়ে যায়, অলক্ষ্মী হয়ে যায়, লক্ষণ চলে যায়। কত একুরেট ইয়াদগার, তাই না? সব কিছু বছরে একবারই হয়, মানে কল্পে একবারই হয়, তাই না? অলক্ষ্মী হয়ে যায়, আবার লক্ষ্মী, অলক্ষ্মীকে বিদায় দিতে হয়। कोई चीज पर पैसे नहीं लगाते, पैसे तो वहाँ होते ही नहीं हैं, सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में ही सोना लगता है, सोने की ईंटें लगती है, तो सिद्ध होता है वहाँ सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। কোথায়? ক্ষীরসাগর, সত্যতেতা যুগে সোনার কোনো মূল্যই নেই। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है, তাই না? যদি আজকে থেকে 1100 বছর আগে, তাই না, দিলবাড়া টেম্পলে, সেখানেও যদি মিস্ত্রি মজদুরকে যদি সোনা রূপো পাথরের ওজন করে করে পাথরের গুঁড়োর ওজন করে করে মাইনা দিচ্ছে, পারিশ্রমিক দিচ্ছে, তাইলে ভাবুন পাথর আর সোনা সমান, তাই না? পাথরের ওজনে সোনা দিয়ে দিচ্ছে মাইনা। তো চিন্তা করো সোনা কেমন ছিল ভারতে, তাই না? আর রূপো কেমন ছিল ভারতে। तुम जानते हो एक एक बात में वंडर है, मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, यह देवता भी मनुष्य हैं, परंतु इनका नाम देवता है, इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, তাই না? যখন বাবার বাচ্চারা তৈরি হয়ে যায়, গুণ ধারণ করে নেয়, তো সব মানুষ এসে কি করে? তাদের সামনে সব মনের কথা বল, জানো আমার দ্বারা এই ভুল হচ্ছে, আমি এই করছি, আমি সেখান থেকে উঠতে পারছি না, আমি কি করে ঠিক হব? তো নিজের সব পাপ, সব খারাপগুলো গিয়ে গিয়ে বাবার বাচ্চাদের সামনে বলে। কি বলেন? বলে না? যেমন দেবী দেবতার সামনে ভক্তরা এসে বলে। तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह मनुष्य से देवता बनते हैं, देवताओं में दैवी गुण है, यह तो समझते हैं, मंदिरों में जाते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि यह भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, परंतु यह दैवी गुण वाले हैं, हम आसुरी गुण वाले हैं, তাই না? দেবী দেবতাকে মানুষ থেকে আলাদা বলে মনে করে, এরাও যে মানুষ কিন্তু দৈবী গুণবালা, এটা বোঝে না, ভাবে এরা অন্য কোথাও থাকে, এই দুনিয়ার না, তাই না? अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम कितने नालायक थे, इनों के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न, अभी बाप समझाते हैं यह तो पास्ट होकर गए, इसमें दैवी गुण थे, अथाह सुख थे, वही फिर अथाह दुखी बने हैं। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है, अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट आकर पड़े। तो সবার মধ্যে ভগবান নয়, সবার মধ্যে 5 বিকার রূপী শয়তান ভরে আছে, তাই না? भारतवासी कितने साहूकार थे, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं, तो यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं और कोई बता न सके, তাই না? ভারতকে বলতো সোনার চিড়িয়া, সবাই ভারতকে লুট করতে এলো, কেন? ভারতে তেমন ছিল, সম্পত্তি ছিল বলে এলো। এখন তো অবস্থা খারাপ,
ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, वो तो सच कहते थे। न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते, सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, एवर प्योर है। यह भी नहीं जानते थे तो और कोई कैसे जान सकते। कितनी सिंपल बातें बाप समझाते हैं, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं। कई अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं, তাই না? কোনো বাচ্চা মা বাবার কথা শুনলো, গুণকে ধারণ করলো, তো মা বাবা খুব খুশি হয়ে যায়, তাই না? আর কেউ কেউ বাচ্চা থাকে যতই মা বাবা বলুক শোনেই না, তাই না? সেই রকমই চলতে থাকবে, তাই না? তো মা বাবার মনটাও খারাপ হয়ে যায়। একে তো কিছু শেখানোই যায় না রে ভাই, কি করে তৈরি করবো এটাকে, তাই না? তো বাবাও দেখে খুশি হয় যে আমি বললাম, আর দেখো বাচ্চাগুলো গুণ ধারণ করা শুরু করে দিল। তো मीठा लगे, बाबारो भालो लगे। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है, তাই না? ভগবানেরও দিল খুশ হয়ে যায় যদি বাচ্চা গুণ ধারণ করে, বাবার কথাতে আজ্ঞাকারী হয়। कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं, তাই না? কেউ কেউ তো এমন কাজ করে বাবার নাম বদনাম করে। यहाँ तो फिर बाप टीचर सतगुरु हैं, तीनों की निंदा कराते हैं। सत बाप सत टीचर और सतगुरु की निंदा कराने से फिर ट्रिपल दंड पड़ जाता है, তাই না? আবার কেউ কেউ বাচ্চার চলন এইরকম, বাবার নাম বদনাম করে, टीचरेर नाम बदनाम करे। परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे भी होंगे जरूर, माया भी कोई कम नहीं है। आधा कल्प पाप आत्मा बनाती है, बाप फिर आधा कल्प के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं। वो भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी दो हैं, राम और रावण। राम को परमात्मा कहते हैं, राम राम कहे फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं। वही परमात्मा है, परमात्मा के नाम गिनते हैं। तुमको तो गिनती की दरकार नहीं। यह लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई, उसको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है, यह दुनिया भी ऐसे है, তাই না? সব বাড়ি ঘরগুলো, আগেকার বাড়ি ঘরগুলো এখন কি হচ্ছে, সব ভেঙে দিয়ে ফ্ল্যাট হচ্ছে, তাই না? কেন? চলার মতন না, অবস্থা খারাপ। তো বাবা বলছে এই দুনিয়াও বাড়ি আছে, এই দুনিয়াও এখন ভাঙার অবস্থায় আছে। यह दुनिया भी ऐसे है, अभी है कलयुग की पिछाड़ी। कितनी सहज बातें हैं, समझने की, धारण करनी और करानी है। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे, तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस हो, তাই না? সবাইকে বোঝানোর কাজ কার? বাচ্চাদের। কেননা ব্রাহ্মণের কাজ হলো জ্ঞান শোনানো। আজকে কলিযুগের শেষেও ভক্তগণ লাইন দিয়ে ব্রাহ্মণের কাছে লাইন দেয় যে আমার পুজো ভগবানের কাছে পৌঁছে দিও, তাই না? তো কলিযুগের শেষেও ভগবানের সঙ্গে যোগকে করায় ভক্তের ব্রাহ্মণ। তো এটা ব্রাহ্মণেরই কাজ যে ভক্তকে কি করে ভগবানের কাছে পৌঁছাবে। बाप जो सर्विस सिखलाते हैं वही सर्विस करनी है, तुम्हारी है गॉडली सर्विस। तुम्हारा नाम ऊंच करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया है। और विशेष करे बाबार
ভরসা কার উপরে? মাতাগুলোর উপরে। জ্ঞানের কলস দিয়েছে। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता, তাই না? ভাইগুলো আছে, কিন্তু কলিযুগ না, কলিযুগে লোকেরা ভাইদের থেকে শুনতে চায় না। সত্যি কি না? মাতাগুলো গিয়ে যদি কারো বাড়ি ঠক ঠক করে একটু বলতে চায়, শুনবে। ভাইগুলোর কথা সহজে শুনবে না, তাই না? মাতাগুলো ডাকলে লিফলেট ধরবে, ভাইগুলো দিলে ধরবে না, তাই না? আছে কি না? সব অনুভবই না। ওই জন্যে বাবা বলেছে এখানে লেডিস ফার্স্ট করে দাও। तो बाबा बोलছেন ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता, मिलता सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितने सुखी स्वर्गवासी थे, वहाँ कोई दुखी नहीं थे। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य है। अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। কি মনে করতে হবে? আমি আত্মা জ্যোতি, এই 5-6 ফুটের দেহ নিয়ে রোল প্লে করছি, সম্বন্ধীগুলোও আত্মা, তারাও রোল প্লে করছে। বাবা বলছেন शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर न सके। কত সাজগোজ করে শরীরের, আত্মা বেরিয়ে গেলে পচা গন্ধ বেরোয়, রাখা যায় না দুদিন। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, तो भी 12 मास जैसे हाय हुसैन मचाते रहते हैं। সে তো চলে গেল, কোথায় জন্মে গেল? সবাই তাকে বাবু বাবু করছে, আদর করছে, কোলে নিচ্ছে, তাই না? তার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে। আর যে বাড়ি থেকে গেল সেখানে রাত দিন কান্না করছে কেউ, তাই না? যা বাড়ি থেকে চলে গেল, আরে সে তো গিয়ে কোথায় বাচ্চা হয়ে সুখে আছে, তুমি কেন ফালতু কান্নাকাটি করছো, তাই না? अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर ऊंच घर में जन्म लेगी। नंबरवार थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, ऊंच ज्ञान वाला ऊंच कुल में जन्म लेगा, वहाँ सुख भी बहुत होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बाप जो सुनाते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना, उसे सुना अनसुना नहीं करना है। गुणवान बन सबको सुख देना है, गुणवान बन सबको सुख देना है। বাবা বলল না, বাবার খুব মিষ্টি লাগে সেই বাচ্চাকে যে গুণ ধারণ করে আর সবাইকে সুখ দেয়। पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं, पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। दूसरा, विकारों के वश होकर, विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। सहनशील बनना है, सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल अशुद्ध विकारी आस
नहीं रखनी है। कोई भी क्रिमिनल अशुद्ध विकारी आश नहीं रखनी है। बाबा बोलছেন মায়ার বশীভূত হতে হবে না, ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে কন্ট্রোল রাখতে হবে, কোনো বাজে কাজ করতে হবে না। वरदान शांति की शक्ति द्वारा, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले, असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव, सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही, शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियाँ निकली हैं। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियाँ निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है, साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है, वो साइंस भी साइलेंस से निकली है। वो साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से, तो शांति की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं, जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं, वो आपके लिए संभव है। वो आपके लिए संभव है। और संभव होने के कारण, और संभव होने के कारण सहज है। और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर, शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो, सहज योगी बनो। तो बाबा बोलছেন যত বৈজ্ঞানিকগুলো রিসার্চ ইনস্টিটিউট সব একদম শহর থেকে দূরে দূরে শান্তির জায়গাগুলো থাকে, তাই না? যদি বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কারও হয়েছে তো সেটার জন্যেও শান্তি দরকার পড়েছে। তো বাবা বলছেন শান্তির শক্তি কমাল কি শক্তি। তুমি যদি শান্তিতে বসে নিজেকে বিশ্লেষণ করো তাহলে নিজের ভিতরেই অনেক কিছু আবিষ্কার করবে, আর সেইগুলো বিশাল কাজে লাগবে, ভুলগুলো ভালো হয়ে যাবে, তাই না? তো একটু শান্তিতে বসে আত্মবিশ্লেষণ করার সময় থাকা চাই, তাই না? সেটা খুব কাজের হয়। স্লোগান वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे।
তো আজকে তো বাবা বললো না বিশেষ জবান মানে জিভের উপরে অ্যাটেনশন। তো বাবা বলছেন এমন কথা বলো যাতে সবাইকে সুখ আর শান্তি দিই, কাউকে দুঃখ দেনে বালা বলবো না। ঠিক আছে, ওম শান্তি। আর আজকে বিকেলে বাবা মিলন আছে